बरगद के पेड़ से लगातार बह रहा पानी, शिवलिंग पर चढ़ाया जा रहा जल। बरगद के पेड़ से लगातार पानी निकल रहा है, वह जल ही शिवलिंग पर टपक रहा है। अविश्वसनीय लेकिन ऐसे सनसनीखेज तस्वीर सामने आई कुचबिहार जिले के तूफानगंज नटबाड़ी न्यू मार्केट इलाके में। घटना से आसपास पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उस दृश्य को देखने के लिए आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मालूम हो कि कुछ साल पहले नटबाड़ी एक ग्राम पंचायत के नया बाजार कालनी पाड़ा काली मंदिर में बरगद के पेड़ के नीचे स्थानीय लोगों ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। आज शिव चतुर्दशी के दिन स्थानीय निवासी बरगद के पेड़ों की विभिन्न शाखाओं से पानी टपकते हुए देखते हैं। उस जल का उपयोग शिवलिंग में भी किया गया है। स्थानीय निवासी उस पानी को गिलासों और बोतलों में इकट्ठा कर रहे हैं। स्थानीय लोग धार्मिक उत्साह में उमड़ रहे हैं। खबर फैलते ही दूर दूर से लोग इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। चाहे प्राकृतिक कारणों से हो या चमत्कारिक, इस घटना से हर कोई हैरान है। नाटाबाड़ी 1 नং ग्राम पंचायतेर अधीन नतून बाजार संलग्न कलोनीपाड़ा काली मंदिरे कয়েক বছর যাবত এখানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তো এই বছরে শিব চতুর্দশী তিথি অর্থাৎ আজকে খুব ভোর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এক বটবৃক্ষের তলে যে শিবলিঙ্গ রয়েছে সেই শিবলিঙ্গের মাথায় এই বটবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থেকে জলধারা পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। এতে এই এলাকায় একটি বিশেষ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে যে এই শিবলিঙ্গের পাশে অবস্থিত যে বটবৃক্ষ এ কোনো দৈবিক ঘটনা হতে পারে। অপরদিকে আমরা মনে করছি যে এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণও থাকতে পারে। এখনো আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। তুফানগঞ্জ বিজ্ঞান মঞ্চের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি, কিন্তু তাদের কোনো প্রতিনিধি এখনো এ পর্যন্ত আসেনি। তো আমরা এ পর্যন্ত দেখছি যে জলধারা সকাল থেকে এখনো পড়েই যাচ্ছে এবং ভক্তবৃন্দের মধ্যে একটি আবেগের সঞ্চার হয়েছে। প্রচুর ভক্তবৃন্দ এখানে সমাগত হয়েছে। বিষয়টি এখন আমরা আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি যে এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা, না সত্যি সত্যি বাবা মহাদেবের কৃপায় বাবা মহাদেবের এই শিবলিঙ্গের উপর জলধারা পড়ছে কিনা। নমস্কার, আমার নাম জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নাটাবাড়ি থেকে।